Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Welcome back with me, Dedi Supriyadi here in OT, Online Teacher TV. Don't forget, never stop learning. What we are going to discuss in this video right now, we are going to discuss about conditional clause type 1. What is that? Let's use to express possibility in the future. So, still stay here. Don't go anywhere. We are going to discuss it now. Okay, student. Let's practice to answer the question from these pictures. Yeah. This question is, what will she do if she has a lot of money? Okay, I will say it again. What will she do if she has a lot of money? So let's try to answer. If she has a lot of money, she will go shopping. If she has a lot of money, she will go shopping. So this is the best answer from these pictures. Okay. Okay, student. Then in the second questions and second pictures, yeah. Let's see the question. What we'll do if we meet together? So I will say it again. The question: what will we do if we meet together? So the best answer for this question, based on the pictures, is if we meet together, we will read and discuss the book. I will say it again. If we meet together, we will read and discuss the book. Okay, good. Okay, student, continue. So this is the third question. Let's ask to answer from this question. What we'll do if this pandemic is over? Okay, see the pictures. Okay, that's nice pictures. What we'll do if the pandemic is over? So this best answer, if this pandemic is over, we will go back to school. Okay, good. Okay, student, let's continue. This question is for you. So, what will you do if the pandemic is over? What do you think? What will you do? So, please answer by yourself, yeah. Okay, you will do if. Okay, that's great. You can do the best answer by yourself. Okay, now student, let's see. What is the conditional clause type 1? Jadi tadi sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi pertanyaannya berkaitan dengan conditional clause type 1 ya. Dan jawabannya juga menggunakan conditional clause type 1. Jadi apa sih conditional clause type 1? Oke, kita lihat pengertiannya ya. Type 1 is used to express a possibility in the future. Jadi digunakan untuk menyampaikan, mengekspresikan kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Nah, lanjutannya, it is not certain that it will happen, but it's possible. Jadi nggak pasti sih, cuma mungkin terjadi dan bisa terjadi. Jadi the real possible in the future, terjadi mungkin di masa depan. When talking about real and possible situation in the future, tadi sudah jelaskan ya. Jadi intinya menyampaikan atau mengekspresikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu tipe 1. Nanti nextnya ada juga yang tipe 2 dan tipe 3 menunjukkan perbedaan ekspresi atau penyampaian. Oke, terima kasih. Oke, student, let's continue ya. Discuss about conditional clause type 1. Oke, kita coba pahami lagi apa sih conditional clause type 1. Nah, di sini ada lagi, to talk about situation that will possibly or probably happen in the future. Jadi situasi atau keadaan yang akan terjadi di masa
depan ya, probably mungkin terjadi di masa depan. Oke, kita lihat ada contoh yaitu satu, if I study harder, I will pass my exam easily. Nah, dua kalimat ini atau dua klausa ini menjadi satu ya. Nah, ini mempunyai pengertian. It's very likely that this may happen. Jadi, kemungkinan akan terjadi. Oke? Ya. Oke guys, student, kita lebih dalam apa itu conditional clause type 1 atau orang bilang sih biasanya conditional sentence ya kan, atau if clause. Banyak cara untuk penamaannya tetapi maksudnya sama ya. Oke. Nah, inti dari conditional clause type 1 ini atau type 1 ini mempunyai dua karakter ya. Karakter pertama, kalimatnya yang satu menggunakan main clause atau main sentence atau kalimat utama. Kalimat utamanya berbentuk future simple. Jadi simple future tense menggunakan will dan kata kerja pertama infinitive. Oke? Satu, ingat-ingat ya. Nah, karakteristik kedua adalah menggunakan if clause ya, if clause. Jadi satu kalimat yang diikuti dengan if yang berpengertian jika. Ya. Nah, itu baru akan diikuti if clause-nya dengan simple present tense. Jadi kalimat present bisa menggunakan s atau s verb-nya ketika subjek tertentu seperti she dan he gunakan s dan is ya. Selain itu tidak gunakan s dan is. Nah, sekarang kita lihat mana kalimat main clause dan mana if clause ya. Dua kalimat ini akan menjadi satu. Oke, beriringan. Oke, ini ada contoh main clause atau yang diikuti dengan future simple ya. I will pass my exam easily. Dari contoh di sebelumnya kita analisis ya. Will pass berarti will diikuti dengan infinitive. Oke, ini menunjukkan main clause. Kemudian akan diikuti oleh dengan if clause ya. If I study harder. If-nya jika, clause-nya tadi I study, kita nggak gunakan s ya atau is karena subjeknya I study bukan I studies. Oke? Bisa dipahami? Oke, good. Nah, setelah itu apa sih pengertiannya, Pak? Sudah dipahami kan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, possibly happen. Saya akan lulus ujian dengan mudah jika saya belajar dengan keras. Ya, berarti kalau dia belajar dengan keras, dia akan mudah untuk lulus ujian seperti itu. Jadi possibly happen ya. So, bagaimana sih Pak kalau misalnya dibalik if-nya duluan? Ya boleh saja. Nah, kalau if-nya duluan, berarti kita bisa gunakan koma nanti ya. Kita lihat ya. Kalau if clause-nya duluan, kita balikin deh. Nah, menjadi if I study harder, I will pass my exam easily. Sama aja Pak, ada bedanya, yaitu kita gunakan koma. Jadi if I study harder, I will pass my exam easily. So the position, the first main clause, the second if clause, the if clause first or the main clause second is definitely same by the different with koma. Oke, siap ya, lanjut. Oke student, welcome back. Nah, we have discussed or analyzed about conditional type 1. What is the main clause and what the if clause ya. So we're gonna try to answer or analyze the questions ya. Jadi tadi sudah kita bahas beberapa kalimat mengenai if clause ya, tipe 1 ya, terdiri dari dua ya, main clause and if clause. Nah, sekarang kita coba analisis beberapa soal mengenai conditional clause type 1. Nah, ini biasanya ada di soal UN ya, missing word namanya ya.
satu utuh atau baik, satunya lagi biasanya salah atau kosong ya. Nah, kita coba perbaiki. Nah, yang harus kamu perhatikan the rules-nya, you have to know which one the main clause and which one the if clause. Jadi harus pahami dulu kalimat mana yang main clause-nya, yang mana kategori if clause-nya. Oke, she will learn flamenco. This is number 1 ya. Flamenco itu tarian di Spanyol ya. She will learn flamenco. Itu masuk ke main clause atau if clause. Oke, she will learn flamenco itu berarti masuk ke that the main clause ya. Karena ada will-nya. And then if she bla 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 to spend the summer, berarti ada if-nya, berarti dia masuk ke if clause. So remember, ada yang dikurung buka kurung tutup, kata kerjanya go. Karena menggunakan rules-nya menggunakan simple present, she berubah menjadi she diikuti menjadi s dan is, menjadi goes. Oke. Nah, that's right. She goes to spend this summer. Oke. Next, the second question. Pertanyaan berikutnya. If I invite him, she bla 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 to my wedding party. So come-nya harus diganti ya. Ingat the rules-nya, ingat peraturannya. The first you have to recognize, analyze the sentence. Kamu harus pahami kalimat mana, bagian mana ya. Yang pertama, if I invite him, dia masuk ke main clause apa if clause? Oke, good. Dia masuk ke if clause karena ada if-nya. Berarti yang hilang adalah main clause-nya. Aturan pertamanya she comes to wedding party berarti masuk main clause. Berarti gunakan will infinitive. Jadi she will come to my wedding party. If I invite him, she will come to my wedding party. Jika saya mengundang dia akan datang ke pesta pernikahan saya. Berarti probably ya, in the future. Okay, students, let's continue to analyze the question ya, the missing word ya. Ini yang biasanya ada di ujian ya. Nah, judulnya atau the title is what will happen to the earth if. Apa yang akan terjadi kepada bumi ini jika. Oke, berarti kita lihat. Tugas kamu adalah complete the blanks with the verb in the bracket ya. Oke, number 1. Many wildlife habits will be destroyed if man bla 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 polluting the environment. Keep-nya kamu ganti menjadi apa yo? Oke, silakan kalian isi. Number 2. If we dump all sort of chemical into rivers, we bla 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 swim in them in the future. So you have to change not be able to menjadi apa? Yo, oke. Oke, bisa? If we bla 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 cutting down so many trees, we bla 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 our oxygen supply. Nah, untuk nomor 3 ini 2 yang hilang ya. Main clause sama if clause-nya ada yang hilang sebagian. Jadi harus kamu ubah not stop dan endangered-nya disuruh ubah sama kamu. Okay, good. Next, number 4. Soon, the earth resource will be exhausted if the human population to grow. Ini sama ya, cuma 1 yang hilang ya. Continue, kamu ganti menjadi apa? Next, if everybody continues to use aerosol and CFC, the hole in the ozone layer, bla bla bla, bigger. Nah, get-nya jadi apa? Number 6, if the sun radiation cannot escape into space, Earth temperature, bla bla bla, steadily ya, increase-nya berubah menjadi apa? Next, number 7, if the global temperature, bla bla bla, sea levels, bla bla bla, 2. Oke, ada 2 ya, main clause sama if clause-nya ya, yang harus kamu rubah. Padahal verb-nya sama. Number 8, well, threaten our existence if we bla 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 on waste rapidly, not cut down, yang harus kamu rubah. People bla 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 drinking water one day if they
bla 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 it more rationally. Oke, kamu rubah ya, run out of and not use. Ayo. Number 10, if he bla 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 to help the planet, then he bla bla change his habit. So I give you a few minutes to pause my video to answer number 1 until number 10, and the next video atau next minute we are going to discuss it together. Okay, so you can do it now. Okay, students, have you answered the 10 questions about the missing word before? Okay, I hope you already answer ya. Now let's discuss together to make it sure what is the right answer for the missing word in that 10 questions missing word ya. So let's check together. Tapi kamu harus sudah jawab ya, baru kita cek ya. Okay, number 1, many wildlife habits will be destroyed if man bla bla polluting the environment. Karena di sini ada will be destroyed, berarti dia main clause-nya. Yang hilang adalah if clause-nya. Jadi jawabannya adalah keeps ya, man satu orang, berarti he atau ya he ya, menggunakan as keeps. Okay, number 2, with them also bla 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 we bla 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 swim in the future. Karena sudah lihat ada if di depannya yang lengkap, berarti itu if clause-nya yang lengkap. Yang hilang adalah main clause-nya, berarti main clause itu menggunakan will. Berarti will not be able to jawabannya ya. Atau kita bisa gunakan won't be able to, tidak bisa, tidak akan bisa. Okay, number 3, if we bla 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 we bla bla bla. Nah, dua-duanya hilang nih. If clause-nya hilang, then main clause-nya hilang. Kalau dua-duanya hilang ya gampang. Yang pertama, if di depannya diikuti dengan if clause, berarti itu if clause. Remember, simple present. We not stop, enggak ya. We, karena we diikuti negatif dari simple present menjadi don't stop. Nah, okay. Kalau she berarti she doesn't. Okay. Nah, we berarti berikutnya adalah main clause-nya menggunakan will in danger. Okay, good. Betul ya yang lainnya. Number 4. Sekarang nomor 4, bla 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 bla. Population continue berubah menjadi apa ya? Oke, yang hilang adalah if clause-nya. Berarti yang complete will be excluded, berarti main clause-nya. Jadi continue kita gunakan apa ya? The human population. Berarti jawabannya adalah continuous. Pak, kan human banyak population, tapi menjadi satu kesatuan, menjadi tunggal, menggunakan s ya, continuous. Next, if bla 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 the ozone layer bla bla bla. If-nya lengkap, berarti yang hilang main clause-nya. Main clause-nya kita gunakan will dan jadi will get. Nah, oke, gampang ya. Number 6, bla 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 earth temperature. Yang hilang apa? If the sun radiation cannot escape. Berarti if-nya masih ada, berarti yang hilang main clause-nya. Increase dan jadi will increase. Okay, good. Number 7, if the global temperature bla 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 sea level bla bla. Nah, main clause-nya hilang, if clause-nya juga hilang. Gampang ya. Yang pertama diikuti dengan if, berarti itu if clause menjadi simple present. Sea level rise menjadi main clause, menjadi menggunakan will. Jadinya jawabannya adalah rises the global temperature, tunggal ya, it ya, jadi rises ya. Sea levels menggunakan will rise. Number 8, bla 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 if we. Nah, we will written ya, itu berarti main clause-nya. If we berarti if clause, berarti menggunakan simple present. We not apa ya, don't, bukan doesn't ya, tapi don't cut down ya, always rapidly. Berikutnya number 9, people bla bla bla.
If they, nah dua-duanya hilang nih, main clause sama if clause-nya. Berarti people itu main clause ya. Will run out if they. Nah itu if clause-nya berarti if they don't use. Ya, they digunakan don't, bukan they doesn't. Ya, they don't, she doesn't, ya kan? He doesn't. Okay. Last questions. If he, then he. Nah dua juga hilang nih, if clause dan main clause. Karena diikuti dengan if, berarti if clause. He gunakan s ya. Nah he wants menjadi. Oke. Berikutnya yang satu pasti hilang, main clause-nya. He will have to change. Oke. Mudah sekali ya untuk conditional type 1. Nah, this is the end of our video. Ini akhir dari video ini. Nanti kita akan mempelajari video berikutnya conditional clause sentence type 2. Oke, temannya berarti ya. So, thank you very much and never stop learning.